Salam alaikum. On continue avec la série des exercices pour la préparation du contrôle demain matin. Donc, on considère deux miroirs sphériques, pardon, concave M1. Donc, il est concave et l'autre sphérique convexe M2 اليمين. De même rayon de courbure R égale 1,15. Donc ces deux miroirs ont leur face réfléchissante en regard يعني وحدة تشوف وحدة المرايات وحدة كتشوف وحدة et leurs sommets S1 et S2 sont distants de E égale 2,5 en mètres. On place un petit objet réel AB de dimension H égale 3 cm. جبنا واحد l'objet اللي la dimension ديالو H égale 1 cm 3 cm entre les deux miroirs à une distance D égale 1,23 يعني واحد la distance بعيدة على S1 1,23 mètres. Déterminer en pourcentage le grandissement linéaire du système équivalent. Donc باش نلقاو le grandissement خصنا نلقاو كاع les positions des images. L'image par le miroir M1 et l'image finale par le système. Donc على بركة الله. Donc on a deux miroirs. On a deux miroirs. Donc واحد كونكاف واحد كونفكس. الأول هذا اللي كونكاف لأنه راه غادي نشوفو منا يبان لنا كونكاف. هادي لا بارتي ديالو بارتي ريفليشيسونت والأخر كونفكس. علاش؟ لأنه هذا لا بارتي ريفليشيسونت ديالو كنقولو كونكاف مين تكون لا بارتي ريفليشيسونت ديالو في الكرش ديالو يعني لداخل، والأخر كونفكس. كونفكس يعني لا بارتي ريفليشيسونت ديالو كتكون في لو دو ديالو في الظهر ديالو. سي بون. دونك كنجيو كنحطو واحد نديرو بعدا لاكس برينسيبال ديالنا نزوقو شوية. دونك هنايا هذا عندو لو سومي S1، هذا لو سومي S2، وهذا عندو لو سونتر ديالو C1، وهذا عندو لو سونتر ديالو. المهم مانيش نعبر اكزاكتومون. تقريبا هنا C1 وهذا C2. هذا لو سونتر نتاع لي ميغوار M1، وهذا C2 لو سونتر تاع لي ميغوار M2. ابخي قالك جابو واحد لوبجي la distance بيناتهم c'est 2,5 en mètres. On place un petit objet réel AB de dimension H égale 3 cm entre les deux miroirs بعيد على M1 1,23. ونعرفو بلي SC1 c'est 1,15. Donc SC1 est égal S1 C1 plutôt est égal à S2. Ils ont le même rayon S2 C2 est égal 1,15 mètres. Ou S1 S2
est égal à E est égal 2,5 mètres. وعندنا S1A l'objet يعني l'objet الأول اللي غادي نحطوه بعيد عليها ب 1, donc on place un petit objet AP de 1,23 égal à 1,23 ou la 13, 23, c'est bon. Donc 1,15 donc 1,23 غادي تكون مور لو سونتر ابوبخي هنايا. المهم ما غاديش ندير لاشين نيشان ابوبخي هنا هكذا سي بون. دونك هنا ما بينولناش واش غادي نديرو لا بروميير ريفليكسيون بلو ميروار ام 1 ونمشيو عاد للميروار ام 2. كايننا دو كا نقدو نديرو لا بروميير ريفليكسيون في الام 1 و دوزيام ريفليكسيون في ام 2 و لو دوزيام كا نديرو لا بروميير ريفليكسيون في ام 2 و لا دوزيام ريفليكسيون في ام 1. انا اختاريت دونك هو ما عطانيش هنا ما إن غيان اكزيجي. اختاريت انايا كي يقولوا له البريمير ريفليكسيون في ام 1 وانتوما الا بغيتو ندير لكم لو دوزيام كا vous pouvez me اقترحوا عليا في لي كومونتير وندير لكم ان دوزيام فيديو. دونك انا اختاريت هادي لا بروميير ريفليكسيون غادي تجي هنا. بعدا نديرو لي فوايي ديالنا نعرفو بلي S1F1 est égal à S1F'1 لأن les foyers objets et images sont confondus, sont dans le même point, est égal à S1C1 sur 2 qui est égal à 1,15 sur 2, à peu près 1,15 divisé par 2, c'est donc ما حسبتهاش قبل 1,15 divisé par 2 c'est 0,575. دونك جاي هنا في الميليو. حنا نجيو للميليو هنايا تقريبا يعني اسكيز. دونك لو rayon الاول غادي يجي هنا. il va se réfléchir en passant par f'1 اللي هو نفسو f1. Oh, le premier rayon réfléchissant. Le deuxième rayon, on a dit que tout rayon parallèle à l'axe principal, il va se réfléchir en passant en coupant l'axe principal au point focal image. Le deuxième rayon, on a dit f'1, on a tout rayon passant par f1, il va se réfléchir parallèlement à l'axe principal. Donc, غادي يجي هنا تقريبا با فين غادي يجي واش قبل السي ولا. المهم حنا ابوبخي غير باش تفهموا لو برانسيب. دونك تقريبا ليماج elle est réduite et elle est renversée. donc عندنا image بعدا image réelle لأنها جاية في la zone des objets et des images réelles. وعندنا elle est réduite elle est renversée. سي بون. دونك هادشي ما مطلوبش ولكن غير باش تبريباريو ليكزامان ولا باش تاخدو فكرة. سي بون. دونك هذه هي ليماج باغ اللي عطاها لنا لو ميغوار ام 1. دابا هاد ليماج بالنسبة ل ام 2 سي ان اوبجي. نغيرو لي كولور. دونك هنايا تقريبا F2 اللي هي F'2. دونك هذا غادي يولي ان اوبجي بالنسبة لو دوزيام ميغوار. دونك premier rayon parallèle à l'axe principal, il va se réfléchir
en coupant l'axe principal au point F'2. Donc rédiger هكذا. Donc نديرو دي بوانتيي هنا. Donc ها هو le premier rayon. Le deuxième rayon غادي نبدلو لي كولور نديروه بالزرق. Le bleu نديرو بهذا أحسن. Le deuxième rayon il va passer par F2. يجي من P' يمشي ل F2. Donc tout rayon passant par F2 il va se réfléchir parallèlement à l'axe principal. Donc parallèlement à l'axe principal ولكن نديرو une continuité هنا. Donc ها هو. Donc ها هو le point. هذا هو le point ديالنا. P' donc il est virtuel. Ou le troisième, il va passer par C directement. On dirait une autre couleur. Donc désolé, il est trop chargé le schéma. Il va passer par C2. On a dit que tout rayon passant par le centre, il se réfléchit sur lui-même. Donc il se réfléchit sur lui-même. On dirait l'intersection. La continuité. Donc très bien, jette le point B'. Donc l'intersection de jette le point B'. Donc on a la deuxième image, c'est la première image, la deuxième image, il y a une image finale, il y a le système, image finale. C'est une image réduite, ou بالنسبة l'objet الأول, plutôt l'objet, يعني بالنسبة لها l'objet الأول, بالنسبة ليه il est renversé. Il n'est pas renversé, il est droite, لأن عندهم le même sens, droite. لأن بالنسبة لهادي راهم بزوج كيف بزوجهم دايرين هكذا أ بخيم بي بخيم هكذا غادي أ سكوند بي سكوند أ بخيم بي بخيم هكذا و أ سكوند بي سكوند هكذا. يعني بجوجهم من يكونوا بزوج رونفيرسي ما نقولوش بلي الزوجة رونفيرسي. سي بون. دونك دغوات كنقولوا عليها بلي دغوات. شنو عاوتاني إلي فيرتويال لأن جاية في لابارتي نون ريفليشيسونت, جاية مور لو ميغوار. سي بون. دابا غادي نحسبو داكشي بالحساب. نشوفو لو ميغوار M1 ونشوفو لا فورمule de conjugaison pour le miroir M1. عندنا 1 sur عندنا A, l'objet A عنده A', وهنا عندنا miroir M1 عنده S1 C1. دونك عندنا 1 sur S1 A plus 1 sur S1 A' est égal à 2 sur S1 C1. C'est bon. Donc حنا كنفتشو على S1 A'. Donc 1 sur S1 A' est égal à 2 sur S1 C1 moins 1 sur S1 A. Application numérique. un sur S1 A', نديروها غير باش
application numérique. On a 1 sur S1A' est égal 2 S1C1 شحال قلنا S1C1 c'est 1,15 moins 1 sur S1A. S1A قلنا c'est 1,27 ولا 23 ما قلتش 1,23 mètres. دونك هاد لي فيرغول غادي يدير لنا مشكله في لي كالكول كاين معليش 1,23. دونك 1 sur S1 A' est égal à 2 fois 1,23. On a réduit au même dénominateur, moins 1 sur 1,15 fois 1,23. Donc S1A' est égal à 1,15 fois 1,23 sur 2 fois. Donc 2 fois 1,23 il y a 2,64 moins 1 qui est égal 1,15 fois 1,23 sur, donc 2,64 moins 1 c'est 2,64 moins 1 est égal à 1. Pardon, ici on a 2 fois 1,23 c'est 2,46. C'est pas 64, 46. « 2,46 moins 1. Donc 2,46 moins 1 est égal à 2,46 moins 1,15. Moins 1,15 parce qu'on a réduit au même dénominateur. Moins 1,15. Donc 2,46, donc moins 0,15. Donc 1,31 sur 1,31. Donc S1A', il est à peu près égal à 1,15 fois 1,23. Divisé par 1,31. Donc 1,079. Donc à peu près 1 mètre. Donc غادي نعقلو على هادي باش غادي نحتاجوها هادي. C'est bon. Donc S1A' est égal à 1,079. Donc S1A' est égal à... Donc شحال le rayon ديالنا شحال 1,15. Donc هذيك هي تقريبا جايه قبل il est inférieur قبل le rayon. C'est bon. Donc احنا في le bon chemin. بالنسبة للgrandissement gamma 1 est égal à A' P' sur AP est égal à moins SA' sur SA. S1A' plutôt. Sur S1A. Donc S1A' c'est... شحال S1A'. S1A c'est 1,23. Donc on a moins, on a 1,23. و S1A' غادي نكتبو 1,079. غادي نكتبو هادي 1,15 fois 1,23 sur 1,31 qui est égal à, on va simplifier, qui est égal à moins
moins 1,15 sur 1,31 لأن 1,23 مشات. دونك غاما 1 غنحسبوها. دونك راه بانت لنا بعدا بلي لي نيجاتيف إلي رونفيرسي. دونك عطاتنا moins 0,87. دونك غاما 1 est égal à moins 0,87. سي بون. دونك هنايا تقريبا 87% نتاع ليماج اللي بقات لنا نتاع لا طاي نتاع لوبجي. يعني لوبجي الا كان فيه 1 متر غادي تولي لنا 0,87 ليماج ديالنا وغادي تكون رونفيرسي. ها هي الي نيجاتيف. دونك ايماج رونفيرسي. علاش؟ لانه غاما الي انفيريور 0 ويلي ريدويت. علاش؟ لانه لا فالور absolue de gamma 1 il est inférieur à 1. C'est bon. دابا غادي نمشيو اسيدي لا دوزيام ايماج. عندنا ا بريم اللي كانت ايماج غادي ولات لنا اوبجي بالنسبه للام 2. ام 2 غادي تعطينا واحد ليماج ا سكوند. سي بون. غادي نطبقوا لا فورمول دو كونجيغاسيون 1 sur S2. هنا عندنا S2 C2. 1 sur S2 A prime plus 1 sur S2 A seconde, A prime chat A seconde est égal à 2 sur S2 C2. C'est bon? Ça là. Donc S2 A prime, شنو هي S2 A prime؟ هنا عندنا S1 A prime S2 A prime هي S2 S1 plus S1 A prime. S2 S1 هي شحال؟ S2 S1 حنا عندنا S1 S2 égale E و S2 S1 غتكون نيجاتيف. دونك S2 S1 غتكون موان E تكون موان 2,5 موان 2,5 plus S1 A prime. S1 A prime c'est 1,079. دونك S2 A prime تقريبا شحال؟ نشوفوها. il va donner moins 1,421. و سي نورمال لأنه S2 A prime ها هي A prime ها هي في الشيما A prime ها هي جات A prime S2 A prime غتكون نيجاتيف لأن هو لو سونس بوزيتيف ديالنا. سي بون. دونك S2 A prime غتكون نيجاتيف متر. هادي S2 A prime. S2 A seconde هي اللي راح نفتشو عليها. و S2 C2 S2 C2 قلنا هي هو لو غيون ديالنا. شحال لو غيون ديالنا؟ هو 2,5 متر. égal à 2,5 mètres. Application numérique. 1 sur S2 A seconde est égal à 2 sur S2 مازال في الحقيقة l'application numérique moins 1 sur S2 A prime qui est égal à 2 sur S2 C2 2 S2 C2 c'est 2,5 moins 1 sur S2 A prime يعني moins 1,421. donc 1 sur S2 A seconde est égal à un moins مع le moins tout le plus. donc تولينا 2 sur 2,5 plus 1 sur 1,421 qui est égal 2 fois 1,421 هي 2,842 plus 2,5 fois 1 plus 2,5 sur 2,5 fois 1,421. donc 1 sur S2 A seconde est égal, donc on va faire le calcul. J'espère ما نغلطوش.
دونك خصها تكون بوزيتيف لأن لقيناها على اليمين. دونك تلقى 5,312 sur 2,5 fois 1,421. Donc S2 à seconde est égal. Donc, je vais faire 2,5 fois 1,421. 2,5 fois 1,421 est égal, divisé par 5,312. 5,312. 0,66. 0,668 mètres. C'est bon? Donc c'est normal. Lâche l'ino, elle est positive. Aïe. قيناها بوزيتيف 0,1 تقريبا 1. هي جاية في قبل لو فواي. لو فواي سي 1,15 وهي سي 0,8. سي بون 0,6 بليتو. دونك الي واش نقدو نقولو عليها اس دو ا سكوند. سي اون ايماج هنايا بويسكو الي ديغيغ لو ميروار. سي اون ايماج virtuelle parce qu'elle est derrière le miroir. On va dire chauffe gamma 2. Gamma 2 est égal à S2 à seconde sur S2 à prime qui est égal S2 à seconde. Il y a 2,5 fois 1,421 sur 5,312 sur S2 à prime. S2 à prime شحال قلنا moins 1 moins 1,421. Donc خرجنا gamma 2 est égal à donc هذه مع هذه تمشي تولي لنا 2,5